Morning, Raju. Morning. Good afternoon. Afternoon. Good evening. Excuse me, may I speak to you for a moment? Yes, please. What's your name? Name is Raju. Where do you come from? How do you come your way? Why do you come here? When you study English. How are you now? I'm fine. Good, thank you. What day today? Friday. Friday. What date is today? Today is the 28th of 2000. Good, thank you. Now, today we make a conversation in English from 10 from abbreviation and around of this place, yeah, out of our English course for study English room in out, yeah, in out, just like this. Yeah. We must do something best for our study, and so that tomorrow we do like it's me, yeah, we are success, yeah. We are success together. Okay, thank you. Now, Jan, good morning, Jan. Yeah, good afternoon, good evening. Excuse me, my ask you for a moment. What's your name? Where do you come from? How do you come your way? Why do you come here? Where do you study English? How are you now? Are you man or woman? Are you boy or girl? Are you a student? What is your nationality? What's your occupation? What's your job? What day is today? Today is Friday. Repeat again. Today is Friday. No, not the. You don't use the. The, no. They, no. No, use the, yeah. Today is. No, repeat again. Today is. No, don't use the. Jangan gunakan the. Kalau kamu menggunakan the Pak untuk menyatakan hari, salah. What day is today? Coba. Today is. Langsung seperti itu ya. Sekarang kalau pakai tanggal baru jawab pakai the. What date is today? Today is. Ya, bagus. 28 of 2000 and after ribuan, ratusan baru pakai IND, karena IND tidak dipakai antara ribuan dan ratusan, puluhan dan satuan. Setelah itu semuanya pakai. Okay, now we please help yourself. Yeah, we like a glass of tea. We drink together. Okay. Ayo. Okay, thank you. Coba, Akbar. Good morning, Akbar. Good afternoon. Good evening. Excuse me, my ask you for a moment. What's your name? My name is Akbar. Where do you come from? I come from my house. How do you come your way? I come from Malaysia. Where do you come here? I come here because I want to study English. Where do you study English? Because English is very important and English is good. How are you now? I'm fine. Are you man or woman? I'm man. Are you boy or girl? I'm boy. Are you a student? Student. What is your nationality? I'm Indonesia. What's your occupation? I'm student. What's your job? I'm student. What day is today? Today is Friday. Yeah. What date is today? Today is the Yeah, bagus. 28 28th of of July 2000. 2023. Cool. Thank you. Just touch that, yes. And then I want to know about Raju, ya, simple present tense mean. Bentuk kalimat. Present continuous tense. Present perfect tense. Present perfect continuous tense. Simple past tense. Past continuous tense. Past perfect tense. Past perfect continuous tense. Simple future. Future continuous tense. Future perfect tense. Future perfect continuous tense. Good, thank you. Now, Jan, simple present tense. Present continuous tense. Sedang. Present perfect tense. Present perfect continuous tense. Simple past tense. Past continuous tense. Past perfect tense. Past perfect continuous tense. Ya, simple future. Future continuous tense. Future perfect tense. Future perfect continuous tense. Good, thank you. To student ya, now ya.
What the mean of 1210? And then Akbar, simple present tense, Untuk kalimat biasa setiap hari. present continuous tense, Kalimat biasa setiap hari. Sedang. Setiap hari. present perfect Untuk tense, kalimat telah sudah setiap hari. present perfect Untuk continuous kalimat tense, telah sedang setiap hari. simple past tense, Untuk kalimat biasa lampau. past continuous Untuk tense, kalimat sedang lampau. past perfect tense, Untuk kalimat telah sudah lampau. past perfect Untuk continuous kalimat tense, telah sedang lampau. simple future, Untuk kalimat yang akan datang. future Untuk continuous tense, kalimat yang sedang akan datang. future perfect tense, Untuk kalimat yang telah sudah akan datang. future perfect Untuk continuous tense. kalimat yang telah sedang akan datang. Good, thank you. And then now I want to ask to Raju about abbreviation in English correct tense. Simple present tense, present continuous tense. Good. Present perfect tense, present perfect continuous tense. Simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect tense, continuous tense. Good. Simple future, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Good. One student can ask about my question to LF10 abbreviation and the meaning. Yeah. Okay. Now we join again to Jian. Simple present tense, present continuous tense, present perfect tense. Yes. Past perfect continuous tense, present perfect continuous tense. Yes. Mhm. Yeah. Good. Simple past tense, past continuous tense, past perfect tense. Yeah. Yeah. Past perfect continuous tense. Yeah. Yeah. Simple future, future continuous tense. Yeah. Future perfect tense, future perfect continuous tense. Yeah. Okay. Yeah. Good. Yeah. Two students. Yeah. Now yes. The mean and abbreviation. Okay. Good. Thank you. And then now I want to ask to Akbar. Simple present tense. Subject Abbreviation. plus to be. Subject plus verb one subject. Present continuous Subject tense. plus to be plus verb one plus subject. Present perfect tense. Subject plus has or have plus bertiga plus subject. Present perfect continuous Subject tense. plus has or have plus been plus verb one plus subject. Simple past tense. Subject plus bertiga plus subject. Past continuous tense. Subject plus had plus verb three plus subject. Past perfect tense. Subject plus had. Perfect continuous tense. Yeah. Subject plus had plus been Yeah. plus verb one plus subject. Simple future. Subject plus are our plus be plus subject plus are our plus been B. plus be. Simple future tense. Coba nomor 9. Nomor 9. Subject plus are our plus Bob? be. No. Subject plus are our Huh? What? plus be been. No. Subject plus are our plus Coba Raju, please you answer. Simple future tense. Ulang lagi, repeat again. You, simple present future tense. subject plus are our plus verb one plus subject. No. Repeat again, Raju. Ulang, dengarkan. Coba Raju, ulang lagi. Repeat again, ulang lagi. Subject plus are our plus verb one plus subject. Future continuous tense. Subject plus are our plus be plus verb one plus subject. Future perfect tense. Subject plus are our plus have plus be plus verb. Plus, repeat again, ulang lagi. Tidak ada head, tidak ada di future. Subject plus verb. Subject plus are our plus have. Ya, have. Ya, harus jelas ya, have. Subject plus have plus verb one plus subject. Ulang lagi. Masa subject plus have. Subject, Subject plus are our plus have ya. plus verb one plus subject. No. Repeat again, coba ulang lagi. Future perfect tense, nomor 11. Subject plus are our plus have plus verb Good. Repeat again, ulang lagi. subject plus are our plus verb three. Subject plus are our plus have plus verb three plus verb one plus subject. Repeat again, ulang lagi, kacau tuh. Subject plus are our plus
has, have, Hmm. plus have plus verb 3 plus object. Iya. Future perfect continuous. Subject plus are will plus have plus been plus verb 1 plus subject. Good. Pak itu harus dikuasai lagi, ya, jangan sampai tidak hafal. Kenapa? Kunci berbahasa Inggris itu rumus dan arti. Untuk membuat kalimat, untuk membuat misalnya saya akan pergi ke sekolah besok. Kita ambil dari 12 tenses. Saya akan pergi ke sekolah besok. Berarti future continuous tense. Ya, simple future tense. Subject plus verb 1 plus object. I shall go to school tomorrow. Baru akan terjadi besok. Ya. Kalau saya pergi ke sekolah hari Kamis kemarin, I went to school yesterday. I went to school on Thursday yesterday. Saya pergi ke sekolah hari Kamis kemarin. Berarti itu simple past tense. Untuk arti, itulah guna simple present tense, bentuk kalimat biasa tiap hari, future continuous bentuk kalimat akan datang, itu untuk menerjemah. Kalau kamu hafal itu nanti pola pikirnya sudah di sini. Pak ajarkan Raju, Gian, ini apa? Mulai dari good morning, good afternoon, good evening, excuse me, my speak the moment, what's your name, where they come from. Itu pengantar saja. Selesai dihantar, baru masuk rumus. Rumus ini untuk memanage apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita terima dari lawan kita, kalimat seperti apa, kita jawab bagaimana. Seperti itu. Kalau tidak seperti itu, tidak pas nanti. Ya, tidak pas. Jawabannya kadang-kadang keliru. Kita di Bali misalnya, mungkin orang-orang Bali yang belum kursus bahasa Inggris, dia sudah bisa bahasa Inggris untuk menghantar saja. Where go? Where go itu sudah kemana pergi. Tapi untuk tensesnya, where do you go? Atau where will you go? Dia belum memahami. Kenapa? Karena hari-hari dia ngomong, where go? Kemana pergi? Kalau bahasa kita, mana? Cing. Nah, dia cukup cing. Dia ada apa? Big katanya, pantai. Excuse me, I help you. I want to ask you. Saya ingin menemani kamu. Saya akan menolong kamu. Dia tidak memakai grammar. Ada yang lainnya yang memakai grammar. Ada yang belum kursus, yang belum belajar, mungkin dia masih tingkat SD, yang belum memahami rumus, tapi dia sudah bercakap sehari-hari dia bisa. Tapi bahasa Inggrisnya belum pasti. Ya, belum mencapai subjek, predikat, objek. Kalimat itu sempurna apabila ada subjek, predikat, objek. Subjek adalah pelaku, predikat adalah kata kerja, objek adalah tujuan. Saya pergi ke sekolah, saya subjek. Pergi adalah predikat, ke sekolah adalah objek. Kalimat kalau seperti itu sudah memenuhi kriteria sebuah kalimat. Ya, ada lagi objek keterangan. Saya pergi ke sekolah untuk belajar kelompok. Saya pergi ke sekolah untuk mengikuti ujian akhir. Ujian akhirnya adalah objek keterangan. Baru kalimat itu sempurna. Kalau belum seperti itu, belum sempurna. Kata-kata kalimat why question, where, what, misalnya kan, why, kenapa, when, kapan, itu setelah kata why question harus ada to be. Ya, harus ada to be. Apa to be itu, Pak? Is, am, are, do, does, shall, will, can, might, must. Itu adalah to be, termasuk to be. Apa nama dalam bahasa Inggris to be itu adalah auxiliary verb. Misalnya, what is your name? Sudah kata what, ada to be is. Kenapa to be is? Karena your name, menanyakan nama. Ya, itu why question. Apalagi contohnya, Pak? Misalnya menanyakan what is your name, sudah, siapa namamu sekarang. What is your duty? Apa pekerjaanmu? Ada lagi misalnya, where do you go? Kenapa pakai do? Karena do itu adalah auxiliary verb. Is, am, are, do, does, have, has, shall, will, can, might, must. Sudah berapa itu? Is, am, are, do, does, have, has, shall, will, can, might, must. Ada 12 auxiliary verb untuk membantu kita dalam merangkai kalimat.
baru kalimat present simple, kalimat yang sempurna. Berarti oke, now coba ya. Pak suruh Raju buat kalimat. Apa I go to school, apa you go to school, apa I drink a glass of tea. Silakan. I write a lesson misalnya. Subjek, predikat, objek. Silakan. Nah, enggak pakai I, you, he, she, it, we, you, they. Silakan. Ini pakai yang mana? I, boleh. I apa? Predikatnya atau kata kerjanya apa? Kata kerja itu kita bekerja, pergi misalnya, kata kerja, minum, kata kerja, duduk, kata kerja, bekerja, kata kerja, melihat, kata kerja, menggambar, kata kerja. Jadi apa? I apa? Saya apa? Buat kalimat, subjek, predikat. I go to school. Oke. Saya pergi ke sekolah ya. I subjek, go, P1, school, to school, ke sekolah, objek. Oke, sekarang coba Raju dulu. Raju, please you change I go to school to be present perfect tense. Menjadi kalimat present perfect tense. Bentuk kalimat telah sudah setiap hari. Coba rubah kalimat itu. I go to school berubah menjadi present perfect tense. Subjek plus has or have plus verb 3 plus object. Coba. Subjek plus has or have plus verb 3 plus object. pakai has apa have? Kalau I pakai have. Ya, I have. Verb 3-nya go apa verb 3-nya? Go, when, gone, going. Going P1 plus ing. Go plus P1, when P2, gone P3. Coba langkaikan kalimat, Pak mau dengar. Ulang lagi agak keras. Nomor 3. Ya. Mana apa lagi? Going ada bin-nya. Salah itu. Iya, ulang lagi. Tuh. Iya. I have gone to school. Saya coba artikan. Saya. Ulang lagi. Apa arti present perfect tense? Bentuk kalimat. Jadi coba kaitkan. Saya. Kalau sudahnya mana? Sebut. Saya. Ya. Nah, saya telah sudah pergi ke sekolah. Kenapa dia telah sudah, Pak? Karena bentuk kalimat telah sudah. Jadi dikaitkan itu, pergi tetap pergi, telah sudah pergi. Kalau bentuk kalimat sedang, telah sedang pergi. Kalau dia akan pergi, saya akan pergi. Arti itu untuk menerjemah kalimat yang kita buat. Untuk membuat kalimat adalah kita hafal rumus tadi. Dengan subjek, dengan auxiliary verb, dengan kata kerja misalnya bisa ditolak. Sekarang jian kalimat itu menjadi simple past tense, subjek plus verb 2 plus objek. I go to school menjadi apa? Go jadi apa kalau P2-nya? Go tadi when ya. I P2 langsung. Ya, I went to school. Coba artikan saya pergi ke sekolah. Iya. Kapan itu? Kemarin. Apa yang kemarin? Karena when. Kalau go berarti hari ini. Kalau when berarti kemarin saya menyatakan saya pergi ke sekolahnya. Berarti itu, ya. Karena bentuk kalimat biasa lampau. Lampaunya when. Go jadi when. Sekarang simple future. Akbar. Simple future ini subjek plus shall or will plus verb 1 plus object. Bentuk kalimat biasa akan datang, berarti akan pergi. Saya akan pergi. Ya coba. I pakai shall apa will? Laju. I pakai shall apa will? Shall hanya dipakai 2. 1 I, 2 will. 2 we. Kita. Saya dan kita. Itu pakai shall. Selainnya pakai will semua. Itu cara ngapalnya. Ya. Karena tidak boleh salah, tidak boleh keliru. Bisa kita I itu pakai will, tapi ada maksud tertentu. Bukan lagi kalimat ini. Ada namanya nanti kalimatnya. Baru Pak jelaskan. Kalau sudah paham yang ini nanti. Sekarang I pakai shall. Coba. P1. Ya.
to to school. I shall go to school. Coba terjemahkan. Saya Saya akan pergi ke sekolah. baru akan pergi. Kapan? Besok. Tomorrow. Ini namanya bongkar pasang kalimat. Ini kamu harus berlatih terus, baik walaupun sendiri. Ke sekolah kamu melihat bunga, melihat mangga di sebelah sekolah. Oh, I like that mango. I see the mango. Now, I am seeing the mango. Saya sedang melihat mangga. I see the mango. I shall see the mango tomorrow. Saya akan melihat mangga ini besok. Oh, I see that mango. I saw that mango yesterday. Saya melihat mangga ini kemarin. I see the Kamaludin mobile, a motor car. Saya melihat mobil Pak Kamal. Mobil Pak Kamal adalah biru. Mr. Kamal's motor car is blue. Atau the mobile of Mr. Kamal is blue. Mobil dari Tuan Pak Kamal adalah biru. Kita merangkai, belajar merangkai. Merangkai dengan kata kerja, merangkai dengan auxiliary verb. Auxiliary verb tidak pakai kata kerja. Misalnya, I'm here. Saya di sini. You are there. Kamu di sana. Itu tidak pakai kata kerja. Yang pakai kata kerja itu SPO, subjek, predikat, objek. Ya, subjek apa, kata kerjanya apa, objeknya apa, predikatnya apa, objeknya. Itu baru merangkai kalimat 12 tenses. Murid Pak harus paham. Ya, harus tahu semua. 4 anak Pak bisa semua. Tanyalah, boleh tanya Nurdin Rajuli sama dengan Nurdin Rajuli. Kan pernah kan Pak percakapan di belakang di ruangan Rupiah, Dalawi, Bandi, Awawan, apa semua. Harus apa? Kenapa? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan bahasa Inggris ini ada di mana-mana. Saat itu kita mau persiapkan diri terlambat. Emang tidak ada kata terlambat. Ya, never go all too late. Tidak ada kata-kata terlalu tua untuk belajar. Tapi alangkah baiknya kita persiapkan ini itu dari saat itu nanti kita sudah bisa semua. Tinggal kita merangkai kalimat, merangkai kata, membuat menjadi kalimat kata depan, menjadi kalimat interjection, menjadi kalimat kata kerja, menjadi kalimat kata sifat. Kita yang punya hak. Kata sifat gimana Pak? Kata sifat misalnya saya ini gemuk, I am fat. Kenapa? I to be-nya am. I'm fat. Kalau you are big. Kamu besar. I'm fat, saya gemuk. Ada lagi misalnya. They, mereka semua adalah they are thin, mereka kurus. Tidak bisa kita mengangkat kalimat kata sifat menggunakan kata tambah. Gimana kata tambah Pak? Contohnya, I walk slowly. Saya berjalan walk, lambat. I go quickly. Saya pergi cepat-cepat. Cepat-cepat itu kata tambah. Ya. Nah, besok ada pelajaran interjection. Kata tertuju. Gimana kata tertuju? Aduh, nah, kita jadi itu kata tertuju. Bahasa Inggris kita harus tahu, ya. Oke. Sekarang Pak mau nanya ini masalah like and like. Do you like? You like. You like kopi? Kamu seperti kopi. Do you like coffee? Adakah Anda suka kopi? Harus tahu pakai do itu adalah dia kata kerja. Kalau tidak pakai do dia kata sifat. Like itu dua arti. Ada seperti, ada suka. Ya, oke, coba Rajun. Do you like this a glass of tea? Yes, I like a glass of tea. Yeah, you. Do you like a glass of tea? Yes, I like a glass of tea. Do you like Dian a glass of tea? A glass of tea. Yeah. What's your name? My name is Abu. How are you now? How are your father? Apa kabar ayah? He is fine. How are your mother? She is fine. Kiss me ya. Ada lagi Pak tanya misalnya, do you love your parent? Adakah Anda sayang orang tua Anda? Yes, I love my parent. Do you like a glass of tea? Yes, I like a glass of tea. Dari kalimat yang kemarin Pak tanyakan percakapan itu masuk ke sini. Coba Akbar. What's your name? Are you now? Are you mother? She is fine. She is fine.
Are you father? My father is fine. Okay, boleh pakai father, boleh pakai he. Ya. Do you love to your parent? Yes, I love to my parent. Do you like a glass of tea? Yes, I like Yes, I like a glass of tea. You, what's your name? What is, how do you know? Yeah. Do you love to your parents? I love to my parents. How are your father? He is fine. He is fine. He is. Father, he. Katakan he. How are your mother? She is fine. How are your parents? They are fine. Atau my father and my mother are fine. Karena mereka menjawab they are fine. Seperti itu ya. Udah berapa nih? Hah? Berapa? Tadi kita mulai? Hah? 4 menit tadi. Oh, berarti sudah 15 menit ada nih ya percakapannya ya. Oke, thank you. We hope to our God so that God give us success ya. We must do something there best for our servers, for another people, and for our government. Kita harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita, orang lain dan pemerintah. Oke, good, thank you.